हे मोर निर्विकल्प भूमि परे गुरु बिंदु निर्विकल्प भूमि परे गुरु बिंदु गुरु भवने भव मोचरे गुरु भवने भव मोचरे सद्गुरु परे रही सदा गुरु रूपे रही करुछ जीव उद्धार सद्गुरु रूपे रही करुछ जीव उद्धार बंदन घिन हे मोर हे ठाकुर बंदन घिन हे मोर हे ठाकुर बंदन घिन हे मोर तुमे मोर भगवान तुमे मो प्राण तुमे मोर भगवान तुमे मो प्राण जीवने जहा किछि तुमरी दान जीवने जहा किछि तुमरी दान तुमे पानी व्यक्त सर्व तुमे पानी व्यक्त सर्व शरीरे मोर तुमे पानी व्यक्त सर्व शरीरे मोर तुम बिनु गति नाही तुम बिनु गति नाही हे जीवन तुम बिनु गति नाही हे जीवन बंदन घिन हे मोर बंदन घिन हे मोर हे ठाकुर बंदन घिन हे मोर सता पद्मे छाई सता पद्मे छाई प्रणिपात घिन कर सता पद्मे छाई प्रणिपात घिन कर बंदन घिन हे मोर हे ठाकुर बंदन घिन हे मोर हे ठाकुर बंदन घिन हे मोर। Jai Guru. Chapter and Vaishnavas.
The devotees of Hindu society in Bharat worshipping God in idols are primarily divided into 5 sects: Shaktas, Vaishnavas, Shaivas, Sauras, and Ganapatyas. Shaktas and Vaishnavas are chief among them. So let us discuss them here. On the whole, the worshippers of the female form of God are Shaktas. Kali, Tara, and others are their river deities. Again, the worshippers of the male form of God are Vaishnavas. Vishnu, Krishna, Rama, and others are their adored deities. There have been a lot of controversies and oppositions between Shaktas and Vaishnavas since a long time. The followers of both these sects uh, put forth proofs of support of their arguments in order to establish predominance of their own sect. The Shaktas says, Shakti Jananam Vina Devi Mukti Harasya Kalpate. It means that the hope for liberation without the worship of Shakti is absurd. On the other hand, Vaishnavas argue with evidence from the scriptures and mythologies that on worshipping different god and goddesses in the previous birth, when one is ultimately initiated in the Krishna mantra, he is able to get liberation in this birth. Hence, only the Vaishnavas are entitled to liberation. The different religious community of different countries of the world are absorbed in their respective religious feelings and ideologies. Won't they attain liberation if they are not Vaishnavas or Shaktas? Every point on the circumferences is equidistant from the center of circle. As many parts, as many ideas. All radii of a circle are equal. How can people either on the circumferences or on the radius know it? Therefore, the ignorance is responsible for continuous disputes and controversies among different religious communities in the world. The real saints are devoid of jealousy and violence. They know that all will arrive at the same destination in the ultimate state of sadhana, whether one is a Shakta or a Vaishnava. Jai Guru. Jai Guru. (955th Sangha Puja Session Report). Adhivasi Puja, April 12. Adhivasi Puja was held at Nigama Smriti Mandir from 7 p.m. to 8 p.m. Eastern Standard Time. After Stotra Vandana, Sangha Sevaka 10th year, Part 1, Mahapurusha Prasanga was read, followed by Jai Guru Nama Kirtana and closing of Asana. First session, April 13th, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratiksha song by Anjali Ma and Jnana Bhai. During that time, all the devotees joined the puja either at Nigam Smriti Mandir or via teleconference. Vijay Bhai performed the arati. Then Vishwajit Bhai sang the Vandana, Vandai Guru Charana and Stotra Vandana. Anup Bhai read Sri Sri Guru Gita, verse 13. Raja Bhai led the reading of the Parichaya Patra, Samilani and Bhakta Nivasa Nirmana Prarthana. Rama Bhai read Sangha Sevaka 15th year, second part, Bandana, Prarthana and Prarthana Karinka Prati. Then Ajit Bhai invited Sri Sri Thakur Maharaj for Balya Bhoga and also invited Thakur Maharaj, Bhai, Ma and young aspirants to attend the second session. The first session concluded with Jai Guru Nama Kirtana. After the first session, Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakur. Then Bhai, Ma and young aspirants accepted Prasada. Second session on April 13, 9:45 to 11:55 a.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Devasis Bhai and Subhendu Bhai singing Abahana,
उदित नयने जेबे तुम रूप and darshan diyo Prabhu. This was followed by pranam gana and opening of the asana. Then Shreyama sang the bandana Rupo Tara Ki Manohara. Ajit Bhai read Nigama Upadesha Sadhana as per one's inclination, followed by Lipsita Ma reading minutes of the last Sangha Puja session. Gurudas Bhai read Nilachali Thakura Nigamananda, followed by Bishu Bhai summarizing the reading material in English. Then Shivani Ma sang Ehi Moro Paste Sadhana Taha. Then Braja Bhai led all the Sangha members praying Sri Sri Thakura and accepting new Parichaya Patra. Then young aspirant session started with Aisi singing Prarthana Sangita Alata Sundara Tuma Charu Charana. Bhaktima led the discussion in the YA session and took the attendance of young aspirants. Then Jagrata and Ajit Bhai did their Bhava Vinimaya Seva. Ajit Bhai invited Sri Sri Thakura for Madhyana Bhoga and evening puja. Then Jemu, Mahesh Bhai and Gyana Bhai invited Sri Sri Thakura to the Sangha Puja to be held on April 20th. After that, Ajit Bhai prayed for forgiveness to Sri Sri Thakura, all Bhai, Ma and young aspirants. The session concluded with Vidaya Prarthana sung by Bhakti Ma, and the asana was closed with Jai Guru Nama Kirtana and Pranama. Vishwajit Bhai took the attendance of all Bhai Ma present for the puja. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan by all devotees. Sri Sri Thakura Charana Sirta, Jagrat, Ajit Bhai and Monalisa Ma. Jai Guru. जय गुरु नीलाचल ठाकुर निगमानंद पृष्ठा 178 माँ मान निकटू शुणी मेघनाद बद्ध काव्यर प्रथम दृश्यटी से यही प्रकार यथोचित आक्शन मुद्रा देखाई आवृत्ति करती निशार स्वपन सम तोर ए बारता रे दूत यही गोटे छत्रर स्वास्थ्यक्षेत्र गंभीर वाचन भंगी रावणर गभीर क्षोभ प्रकाशित हुए तत्परे फूल दल दिया काटिला कि विधाता तालमली तरुबरे ठाकुर हस्तर विभिन्न विन्यास फूलदल गेटे फेला एवं तालमली तरु यही तीनोटी को बुझाई दियंती ताहा संगरे फुटी उठे सार्थक आंगिकर व्यंजन फूल द्वारा शिमुली वृक्ष को काटिबा जे असंभव कथा तांका क्रिया मुद्रा रे दर्शक मनरे से छाप सहजरे पड़ी थाए। प्रथमर जो माने आसाम मठरे थिले सेमानक मध्यरु अनेक ठाकुरंक नाटक विनय दर्शन करिसेंती। प्रायतः गिरीश घोषଙ୍କ नाटक यथा हरगौरी दक्ष यज्ञ बुद्ध चरित चैतन्य लीला बिल्व मंगल कला पहाड़ नसीराम इत्यादि नाटक यथारीति साज पोशाक पिंधि अभिनीत हुए। ठाकुर प्रधान भूमिका ग्रहण करती माँ माने तांको महादेव बुद्ध चैतन्य बिल्व मंगल इत्यादि भूमिका रे अभिनय करिवार देखिछंती। भावर आश्चर्य प्रकाश रे तेही अभिनय व्यवसायी अभिनेता अपेक्षा अधिक हृदयग्राही होइथाय। अंततः ଏହା ହିଁ माँ मानकर अभिमत। बिल्व मंगल साजी से जेतेबेले स्वगत आवृत्ति करती आमी कार के अच्छे आमार कार तरे जीवने उत्ताप बहन शून्य अभिप्राय घुरीते नश्वर छाया माझे कोथा के आछा आमार देखा दाओ जदि थाक के जुड़ाई प्राणेर ज्वाला प्राण मन करी समर्पण उत्कलन मु कार किए बा मोहर कहा पाई जीवनर उत्ताप बहन शून्य अभिप्राय घुरु अच्छी नश्वर छाया मध्य किए अछ केउठारे मोर देखा दियो जदि केही था प्रशमित कर मो प्राणर ज्वाला प्राण मन करे समर्पण। सेतेबेले दर्शकर मने हुए यह बिल्व मंगलंक उक्ति नुहे ठाकुरंक प्राणर कथा। एकदा एही भली अव्यक्त क्षोभ बहन करी नलिनीकांत चट्टोपाध्याय संसार को पछरे पकाई सन्यास पथरे धाई जाइथिले। कदाकार छायार संसार हे था कोथा प्रेमेर आधार कोथाए से प्रेमेरा पाथार मम प्रेमेर प्रवाह मिसे जहा हबे लय
उत्कल अनुवाद पदाकार छायार संसार एठी काहीं प्रेमर आधार काहीं सेही प्रेम स्पर्शमणि जेउठारे हेब लय मोर एही प्रेमर प्रवाह। यही जिज्ञासा केवल गिरीशंक बिल्व मंगलंकर नुहे परिव्राजकाचार्य निगमानंदंकर मध्य जोगरे आत्म साक्षात्कार करी संसार को तांकर पदाकार छाया बोली मने हेउथिला ताहा संगरे मने हेउथिला काहीं ए उत्तर हृदय काहा परसरे सरस हेब प्राणर ज्वाला तो मेंटिला नहीं सेही ज्वाला ही तांको काशी पुराधीश्वरी द्वार रे भिखारी करिछि नहीं जाइछि भाव साधना पथरे के कोथाय आछ प्रेममय प्रेम दीते आछे बड़ साध। उत्कल अनुवाद किए काहीं अच्छ प्रेममय प्रेम दाने अछि बड़ आशा कहवाकू जाई अभिनेतांकर चक्षु सजल होई उठे। बिल्व मंगलंकर एही वेदना जे निगमानंद देवंकर मर्म कथा से न कहले मध्य ताहा मां मानकु बुझिबाकू बाकी रही नाही। गिरीशंकर एही सबु अपूर्व संलाप निमित्त नाट्यकार मानक मध्यरे ठाकुर तांकु सबुठारु अधिक पसंद करती। आउ टिके बड़ हेला परे मु मध्य तांक मुखरु गिरीशंकर नाटक शुणिछि से कथा यथा समय रे कहिबी। केबे प्रथमे तांक मुखरु गान शुणिथिली मने नाही से तो एही बयस रे हेब सेही गान मोर स्मृति पटरे अविस्मरणीय होई रहिछि। नंद गिरी नंदिनी त्रिनयनेर नयन तारा ताराहारा हयर आमी हये आछि रे ताराहारा। उत्कल अनुवाद नंदी गिरी नंदिनी त्रिनेत्रंक नयन तारा ताराहरा होइछि मु होइछि रे ताराहरा। एही दक्ष यज्ञर गान ଏହା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର ଗାନ ଶୁଣିଛି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଏହି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହର ଗୌରୀ ଜାତୀୟ ନାଟକ ଦେଖି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଭଗବତୀ ବେଶୀ ନଟଙ୍କ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ। ସତୀଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଶିବ ନିନ୍ଦା ସହି ନ ପାରି ସତୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଦେଖି ସତୀନାଥଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ କଣ ଶୋକ ଲାଗିଥିଲା? ସେହି ଦିନ ଠାରୁ କଣ ଆମର ଭୋଳାନାଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାର ଖେପା ହୋଇଥିଲେ? ସେହି ଗାନଟି ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନଥିଲେ ତାହାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ଠାକୁର ନିଜ ହସ୍ତରେ ମାଙ୍କ ଖାତାରେ ସେହି ଗୀତର 4ଟି ଛତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ସେ ଗୀତ ସେହି ଖାତାରେ ଅଛି। କାଳର ବ୍ୟବଧାନ ଅପସାରଣ କରି ମୋ କାନରେ ଭାସି ଆସୁଛି ସେହି ଗୀତର କରୁଣ ଉଦାସ ଭରା ସୁର। ମେଘର ସ୍ତନିତ ନିସ୍ୱନରେ ହଠାତ୍ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଭୟରେ ନୁହେଁ ଅଭାବନୀୟ ପରଶରେ ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଝଙ୍କାର ଉଠିଥିଲା। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ନାଦରେ ସେହି ଗୀତର ସୁର ଶୁଣି ମୋର ଯେପରି ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ମନେ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି। ସୁକାନଳ ହାତରେ ଆନମନା ହୋଇ ହୁଏତ ଦୂର ନିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ରହି ରହି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। আমি কি সুখে ঘরে আছি যে তারে কই তা কেবা শুনে ঘরে মা বাপে মোর ঘোর অনৈক্য মিলন তাই তিଳେକ দুজনে। ଉତ୍କଳ ଅନୁବାଦ ମୁଁ କି ସୁଖରେ ଘରେ ଅଛି ଯେ କା ଆଗେ କହିବି ଶୁଣିବ କିଏ? ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମେଳ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଭାବସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମନନ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଭାବଗର୍ଭକ ଗାନ ହିଁ ତାହାର ବହି ପ୍ରକାଶ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖେଦ ତାରା କୋନ ଅପରାଧେ ଏ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦେ ସଂସାର ଗାରତେ ଫାଟି ବଲ ଆର ବାଞ୍ଚିତେ ସାଧନ ନାଇଁ ବାସନା ସଦାଇ ଫଣି ଧରେ ଖାଇ ହଳାହଳ। ଉତ୍କଳ ଅନୁବାଦ ତାରା କେଉଁ ଅପରାଧେ ଏ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଭବ ବନ୍ଦିଶାଳେ ଖଟିବି କହ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ବାସନା ହଳାହଳ ଖାଇ ହାରିବି ଧ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣା ହଉଛି? ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନରେ ଅଛି ତ ଜାଣିପାରୁନି ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ।
Jai Guru, Jai Guru. To summarize what Ma read today, actually it's kind of continuation of the last section we had read last Sunday. Ma, as usual, it's very impressive, how Ma has recollected so much of, Thakura's Lila. Not only Lila, all these poems that Thakura used to recite. So it's very impressive at that age. He remembered and then put it together so in detail. So it's really impressive. In the last section we had read about Thakura used to remember many of these poems and songs, and his love for theatrical acting. Ulama had heard Thakura recite many of these poems. One of the things Thakura would do is, while explaining the meaning of some of these poems, Thakura would act it out, making it easy to understand, and he would and that would leave a deep impressions on the minds of the listeners. The many who lived at Matha had seen his stage acting on many of the plays. Some of the prominent plays that Ma has mentioned here are written by Girish Ghosh, such as Haraguri, Daksha Yajna, Buddha Charita, Chaitanya Lila, etc. Billo Mangala, being one of the prominent ones. He usually acted out the main characters in those plays, and the actors should always dress up to the character from the play. His acting was so impressive that professional couldn't do such a good job. Ma has quoted as Billo Mangala, from Billo Mangala, that Thakura would recite Amikar ke ache amar. It felt as if straight it came from Thakura's heart, not from not as the dialogue from the play. Ma has drawn some resemblance of Thakura's life to that of Billo Mangala, as Thakura himself left behind everything and everything in search of spirituality. The dialogues from the play were so appropriately written by Girish Ghosh, and Thakura liked Girish Ghosh as one of the writers among the writers that he had read from. A particular musical poem from the Daksha Yajna was very memorable, as Ma has mentioned. Nadagiri Nandini, Trinoyner, Noyan Tara, Tara Hara, Hoyre, Ami, Hoy, Achere, Tara Hara. So Thakura wrote a few stanzas of this poem in Ma's notebook when Ma requested, and Ma has written a few poems that Thakura used to recite all the time. He usually stayed engulfed in these thoughts quite a bit and would recite these poems every now and then, and in his deep, thoughtful voice. It'll continue. I'll stop here. Jai. जय गुरु भाई मैंने अपन प्रोग्राम देखी थी आज आमर प्रिय भाई स्मृति चारण करवा I think February 23rd morning हॉस्पिटल रे ये जगतर समस्त दायित्व समस्त सेवा समर्पण करी लीन भाईଙ୍କର आम संघ बहुत अवदान रही संघर कर्मकर्ता भाव स्वीकार कर संघ पाखे कृतज्ञ तो भाई प्रथम जेहेतु समय बेसी समय ना समय अभाव तो दीदी मिनट कह चेष्टा कर सो दैट अन्य माने विल गेट ऑपर्चुनिटी टू शेयर देयर फीलिंग्स देयर थॉट्स वी स्टार्ट फर्स्ट भाई देखा हुए बोध हुए मोर वर्षा आमर जो आमर संघ आरंभ हो नाला ता पूर्व मिनियापोलिस मंदिर हंटी जाने से रोते जाने सब परिचय थी देखा अनेक थर तो मंदिर से रोलु ग्राउंड फ्लोर से आसलु मंदिर को
ଘରକୁ ହେଇକି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଖା ଭାଇ ଦୋକାନ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠି 2000 କି ତାକୁ ସମୟଟା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଭଙ୍ଗ କରିହବ କଣ ପାଚକ କେମିତି କରିହବ ପାଚଚକ୍ର ସୂତ୍ରପାତ ସେଇଥିରୁ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅମୃତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାଇ ମିଶିଥାଏ ଏନିୱେ ତ ବ୍ରିଫ୍ 7ଟି ପରିବାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 7ଟି ପରିବାର ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କଥା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା କ୍ଲାସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣା